Okay, dear students, in previous class we had discussed some problems related with the compound interest, and today also we discuss on the same topic. Here I written some here, see on the board. Here is a half yearly. Okay, if you in half yearly case, how to solve the problems. Okay, in half yearly, if you interest given to you the half yearly, we discussed yesterday some problems related to the compound interest given in a yearly. Okay, yearly, compounded yearly. If half yearly, then how to solve. Okay, I am trying to clear you two way you can follow while given the half yearly. One by TM. TM is traditional method. Also you can find, as yesterday we solved the question of the compounded yearly traditional method. If you follow this traditional method, then you have to split the given year in terms of 6 months, and you whatever the year, given year is given, you have to split in the term of 6 months and then divide the rate by 2. Rate is given per annum, and then you have to divide that. Why half? In half yearly case, half yearly means within a year 2 times rate has been added on the given principal, calculated the interest. So in that case we can divide the rate by 2. Half we have to make. For example, if 1 year given, 6 months into 6 months you have to split, and 18 months, then 6 months, 6 months and 6 months you have to split, and then if 18 months, then 6 into 6 into 6, yes, 6 3 the 18, yes, months, yes, and then 30 months if given, then in 5, yes, steps, 6 6 6, in this way you have to break. For example, Ram invested. If you can solve the formula method also, then you have to apply here. For example, for the compound amount, principal 1 plus rate by 2 into 100 whole power, yes, 2 times 2t, yes. Why? Because we are splitting here. See, 1 year 6 months into 6 months, therefore here we do in that way. So here amount is equals to principal, and now 1 plus r by 2 divided by 100. Rate is divided by 2 and splitted 6 months, it means year in 6 months, it means time becomes 2t, yes. In this way half yearly compound amount formula we can make. And see here, Ram invested rupees 16,000 at the rate of 10% for 1 year. If the interest is compounded half yearly, find the total amount received by him at the end of 6 years. This is our question. Here principal given 16,000, rate is 10%. We have to make the half according to this rule. By traditional method, if you do, you can break it, divide by 2 and 5%. Time 1 year is means 6 months plus 6 months. If you solve it by traditional method, then for the first 6 months, 5% of what? This principal, as yesterday you had done in one question, yes. Same way, for the 6 months if you find, then 5% of 16,000 you will get the 800, yes. And for the second 6 months if you find, then 5% of, yes, what? This interest now added in the principal, because principal is not the original. For the simple interest, always the principal same. For compound interest, if we find the compound interest at that time, always for first year whatever the first 6 months whatever here interest we get, that will be added on the principal, and first year पहिलो year को amount अब गएर यो फर्स्ट 6 यहाँ month छ भने पहिलो 6 month को तपाईले interest लाई principal मा जोड्नुहुन्छ भने त्यो compound amount हुन्छ, र पहिलो 6 month को amount अब गएर next 6 month को लागि त्यो principal भइदिन्छ. यो compound interest यही नै हो. means interest को पनि interest जुन हामीले पहिला हैन ब्याजको
ब्याज ब्याजको प्याज भने जस्तो कहावत एउटा हामी गाउँघरमा सुनेछौँ. सेम वे here we apply in compound interest. So if we add this 800 here, 16,800, find its 5% this. Now these two will be added, then we will get the compound interest, and if compound interest is added in principal, we get the compound amount. In this way you can solve the question by using the traditional method. Now formula method, if you will go, then amount is equals to S P 1 plus R by 2 whole power 100 whole power S here 2t. Now 16,000, 1 plus rate is 10 by 2 yes 100, and 2 into 1 year time is 1 year yes, and you will 5, these two cut the 10 5 times, 5 divided by 100 yes, and here you take the LCM, here is nothing, then you can let the 1, and LCM will be 100, and 100 plus 5, if you add it and divide by 100, do whole square and multiply by 16,000, you will get the total amount in this way. Okay, these are the some basic concepts of the half yearly. Half yearly interest is compounded. Okay, if the interest is compounded half yearly, then how can find the interest and compound amount? Okay, I am trying to clear you. Okay, for example, you can say take the many more examples. Okay, let us take the next example. Okay, see, suppose the time, if time is given in 30 months, okay, yes, rate given 20% suppose, okay, per annum. At that time, how you will do? Okay, in this time, if you want to solve the traditional method, TM is traditional, then this 13 months you can break. Okay, 1 year. Okay, 1 year, and how many months remain? 6 months. Okay, 6 months. Okay, just I am given you example. Here 12 months, yes, 12 months, 12, yes, 24, and 6, 30 months. Now if you do, okay, suppose rate is given to you this, and principal given you suppose 1,000. Okay, you can use the traditional method. For first year you use, okay, this rate, for, okay, second, okay, this rate, but for 6 months you can use 20%? Not, because 6 months means not the yearly, okay, compounded half yearly. So we can divide for it, we can find the 10%, because this is half yearly. हेर्नुस्, अब तपाईलाई त्यही 30 months प्रिन्सिपल दिदियो, अब टाइम 30 months दिएछ, रेट तपाईलाई 20% दिदियो, अनि कम्पाउन्ड अमाउन्ट फाइन्ड गर्न भन्यो अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड गर्न, जे पनि भन्नुस्. अब यो केसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, हेर्नुस्, 1 year yes, 2 year 6 months, 30 months means 2 year 6 months. The traditional method को लागि फर्स्ट इयर यही तपाईले रेट युज गर्नुहुन्छ, निकाल्नुहुन्छ. ओके, 20% नै. फर सेकेन्ड 1 year 20% नै युज गर्नुहुन्छ, तर 6 months को लागि 10% युज गर्नुपर्छ, बिकज हाफ इयरली को कुरा आइदियो. अब यही क्वेशनलाई तपाईले फर्मुला मेथड इफ यु वान्ट टु सल्भ, yes, it means here is what, 30 months means what, 2 1 by, yes, 2 mix 1 by 2 year हो भने 2 year छ र 6 months को कुरा छ भने, यसैले अब तपाईले फर्मुला मेथड जाँदाखेरि compound amount you have to find, then P, what you will use, 1 plus R by 100 whole power T, and another 1 plus R by 2 by 100 whole power 2T. हेर्नुस्, यसरी चाहिँ तपाईले यो पनि फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ. ओके, यसको यो 2 year हाल्दिने, यहाँ रेट 20% राख्ने, र जुन बचेको 6 months छ त्यसमा चाहिँ हाफ इयरली यहाँ रेट चाहिँ यहाँ 20 नै राख्नुहुन्छ भने त्यो आफै डिभाइड भएर 210 भइदिन्छ, र यहाँ 6 months राख्ने, मतलब 6/12 राख्ने यहाँ T. ओके, 1/2 यो हाफ इयरली को कुरा हो, त्यही भएर यहाँ 1/2 राखेर गरे पनि यसरी इन दिस वे यु क्यान डु. अब 27 months आइदियो भने, 27 months आइदियो भने त्यहाँ फेरि 1 year
1 इयर र अर्को के हुन्छ 3 मन्थ्स। अब त्यहाँ 3 मन्थ्सको कुरा आइदियो 27 मन्थ्स सपोज ओके यार। अब यही ठाउँमा 27 मन्थ्सको भने यहाँ के भइदिन्छ 3 मन्थ्स। अब 3 मन्थ्स भन्ने बित्तिकै अब यो 27 भनेको के हो 2/1/4 इयर यस 27 मन्थ्स हुने बित्तिकै अब यो 3 मन्थ्स भनेपछि यो के भयो क्वार्टरलीको कुरा आइदियो। यहाँ हाफ इयरली नट हेयर ओके हेयर नाउ द क्वार्टरली। क्वार्टरलीको कुरा आयो भने अब यो के गर्ने रेटलाई 4 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यसपछि यहाँ कति पर्सेन्ट भइदिन्छ 5% यस। अब इन दिस वे ट्रेडिसनल मेथडको लागि फर्स्ट इयर 20% यूज ओके बाई ट्रेडिसनल मेथड वाट आई हेड गिवन द इक्जाम्पल टु यू। सेकेन्ड 1 इयरको लागि फेरि 20% नै युज गर्नु। फर 3 मन्थ्सको लागि तपाईले 5% अफ जुन यताको आएको हुन्छ इन्ट्रेस्टहरू प्रिन्सिपलमा एड गर्दै जानु अनि यहाँसम्मको एमाउन्ट भनेको नेक्स्ट 3 मन्थ्सको रिमेनिङ 3 मन्थ्सको लागि त्यो प्रिन्सिपल भइदिन्छ अनि त्यसको 5% निकाल्नु होला। यो क्वार्टरली हो मिन्स 4 ले डिभाइड गरेर यसरी ट्रेडिसनल मेथड जानुहुन्छ। यसैलाई पनि फर्मुला मेथड इफ यु वान्ट टु फाइन्ड देन अमाउन्ट इज इक्वल्स टु हियर यु हेभ टु रेट द डिभाइड 4 एन्ड हियर यु हेभ टु युज द 40 ओके। इन दिस वे यो तपाईले अब 30 मन्थ्स 27 मन्थ्स जति पनि तपाईले मन्थ्सको ब्रेक गरेर पनि यु क्यान फाइन्ड भेरी इजिली द इन्ट्रेस्ट ओके कंपाउंड इन्ट्रेस्ट वेदर इट इज इन कंपाउंडेड इयरली और हाफ इयरली जे भनोस् तपाईले एकदम सजिलै यु क्यान फाइन्ड द कंपाउंड अमाउंट एंड इन्ट्रेस्ट ओके। दिस टाइप्स अफ क्वेश्चन इफ आस्क्ड इन योर exam you can solve very easily in the examination okay। Now okay so let us take some examples। Suppose one question I am trying to give you, suppose a person deposited deposited rupees 50,000 in bank M okay suppose in M bank for 2 years at the rate of 10% per annum compounded okay per annum compound interest compounded annually but after 1 year bank has changed the policy okay policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate what is the percentage of difference between compound interest of first and second year give reason with calculations. This is the question okay. If you see this question, see here a person deposited okay rupees
50,000, okay, in a bank M for 2 years, okay, at the rate of 10% per annum compound interest compounded annually, but after 1 year bank has changed the policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate, okay. What is the percentage of difference between compound interest of first and second year? Give reason with calculation, okay. तपाईले 50,000 रुपैयाँ लगेर एउटा एम भन्ने बैंकमा जम्मा गर्नुभयो 10% को ब्याज दरमा भने 2 वर्षको निम्ति तपाई जम्मा गर्नुभयो त्यो बैंकले 1 वर्षमै पोलिसी चेन्ज गरेर अब सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट दिन भन्दियो भने तपाईको फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर दुवैको इन्ट्रेस्ट बीचको डिफरेन्स यु हैव टु क्याल्कुलेट and give the reason, okay, why, what different, what percent different is there, okay, find it with the reason. This is the question, okay. In this question if you try to solve it, okay, see the solution of this question. Here for first year, okay, I am going to find in short form. I will give you the hint, okay. For the first year principal P 50,000, yes, time is 1 year, okay, 1 year, for 1 year, don't use the 2 year, okay, and rate is here 10%, okay. You can calculate the compound interest very easily, okay, either by the traditional method or you can use this formula, okay. Better to use the formula because if you use the formula you can find the quickly answer, okay. This way if you use this formula then you put here 50,000, yes, and 1 plus rate is 10 divided by 100 whole power t means 1 year, 1 minus 1 do, you can calculate it, okay. You will get the 5,000, okay, 5,000 for first year our compound interest 5,000, okay. If you do it divide by 100 plus 1 and minus 1 you do and you will get, okay, answer 5,000 for first year. If you calculate 5,000, similarly find for the second year. For second year if you go, principal is 50,000 plus what, this interest. म पहिले भनिसकेछु अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को कुरामा पहिलो इयर को जुन प्रिन्सिपल छ त्यही नै प्रिन्सिपल सेकेन्ड इयर को लागि पनि हुँदैन, यो इन्ट्रेस्ट जहिले पनि त्यो एड भएर जान्छ. एज आई हेड टोल्ड इन प्रिभियस क्लास, ओके, यो 50,000 मा फेरि 5,000 जोडेर तपाईको अब यो प्रिन्सिपल यसको कति भइदिन्छ त 55,000. अब टाइम यहाँ पनि 1 इयर नै हो तर रेट यहाँ आर को भ्यालु तपाईको 10% हो तर यो फर्मुलामा तपाईको 10/2 भएर जान्छ, ओके. इफ यु युज द तपाईले यहाँ r/2 युज गर्नुहुन्छ formula. Compound interest is equals to P because semi-annual is here, okay. 1 plus r/2 whole power by 10 whole power 2t minus 1. If you do put the value 55,000, बुझिराख्नु भएको छ यो 55,000 कहाँबाट आयो, रेट इज 10/2 by 100 whole 2 into 1 नै हुन्छ, यहाँ टाइम यहाँ पनि 1 नै भयो. In this way if you do you can calculate, okay. यो चाहिँ 5,637.50 यो आउँछ हाम्रो. हेर्नुस् क्याल्कुलेटरबाट तपाईले गर्नुस् यसलाई, okay. If you do this by the use of calculator then 51 plus is 10 divided by 2 गर्नुस् अनि 5 आउँछ, 5 मा 100 ले डिवाइड गर्नुस् प्लस 1 गर्नुस् अनि स्क्वायर गर्नुस्, त्यसको फेरि माइनस 1 गर्नुस् अनि इन्टु 55,000 गर्नुस्, 5,637.50 आउँछ. हेर्नुस् भेरी इजिली, ओके. इफ यु डु इट, ओके, यु विल गेट. बुझ्नु भएको छ. फर फर्स्ट इयर 50,000 भयो, टाइम 1 इयर अनि रेट यति राखेर हामीले पहिलो इयरको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्यौ, सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट निकाल्यौं. यसरी हेर्नुस् किनभने सेमी एनुअल भइदियो अब है, त्यही भएर यो r/2 रेटलाई हाफ गरिन्छ, टाइमलाई डबल गरिन्छ किनभने सेमी एनुअल भन्ने बित्तिकै त्यो 6 महिनामा अब ब्याज जोड्छ, त्यही भएर टाइम ठ्याक्क 1 इयर थियो भने अब 2 into 1 भइदियो.
बुझ्नुभएको छ 6 मन्थ्समा ब्रेक हुन्छ। अघि नै मैले यहाँ ट्रेडिसनल मेथड तपाईहरुलाई सम्झाइसकेको छु। अब तपाईहरुले क्लियरली यो फर्मुला थाहा भइसक्यो होला कसरी आयो, घोक्नै पर्दैन। यो फर्मुला भनेको जुन इयरली को याद गर्नुभयो, रेटमा डिभाइड बाइ 2 गरिदिने हो, टाइममा डबल टी गरिदिने हो। किन डबल गर्ने? 6 मन्थ्समा ब्रेक भइरहेछ, त्यही भएर अघि नै मैले यहाँ इक्जाम्पल थुप्रै दिइसकेको छु। इफ यु डु इन दैट वे, ओके, यु क्यान क्याल्कुलेट। यो तपाईको अब मेन यही नै हो। पहिलो इयर र सेकेन्ड इयरको तपाईले यसरी विद्यार्थीले मिस्टेक गर्ने भनेको यहाँनिर हुन्छ। उले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पहिलो इयरको निकाल्छ, फेरि सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि यो 50,000 मा यो 50,000 मा यो 5,000 यो इन्ट्रेस्ट लगेर जोड्दैन, उले फेरि प्रिन्सिपल 50,000 नै राख्छ। त्यही भएर एन्सर यहाँनिर गलत आउन सक्छ। ओके, अलवेज कीप इट इन माइन्ड दैट फर्स्ट इयर अमाउन्ट इज द प्रिन्सिपल फर द सेकेन्ड इयर and second year amount is the principal for the third year and third year amounts is principal for the fourth year. Your sentence never forget, okay, for this compound interest. Okay, if one year you do. Now if you do this difference you find, okay, now difference is what? Difference in interest you get. Okay, now very easily interest, see 5,637.50 minus what we do 5,000, yes, 5,000, then 637.50. This is the difference. And now with respect to first year, okay, second year is greater by if you find, okay, then what? This is the difference with respect to first year. Then first year interest 5,000 put here in the denominator, yes, into 100 do 100%, then you will get 12.75%. okay, in this way. With respect to, okay, WRT means with respect to second year. If you find with respect to second year, if you want to find, then here with respect to second year if you find, then second one, this one, then second year interest, then first year is less because first year is less, yes, then here what? First year interest is less, okay, less by how many percent? Tell me. Now you put this one, now difference is 637.50. now you put in the denominator this one, because with respect to second year you are going to find, so you can put the second year interest here in the denominator and do the multiplication. Okay, then you will get the how much? Multiply these two and divide by this, then you will get 11.30%. okay, in this way you can our difference subtract. We done this with respect to first year, then put the difference, and with respect to first year you are trying to find, then put the first year interest in denominator into 100, you will get this percent. It means with respect to first year, second year is greater by this percent. okay, and with respect to second year if you find, then difference upon second year interest here into 100, then this one. It means with respect to second year, first year is less by this percent. okay, in this way we can, this question has been asked in a SU examination. okay, these types of question you have to practice. okay, let us take some more examples. One example you can see, interest on certain sum of money increases, okay, by 0.05 of its in every 6 months. okay, 6 months. For what period of time
the amount of rupees 8,000 will be Rs 9,261 compounded semi-annually. Semi-annually. This is the question. Okay, see, you can take the example. Okay, see here. Interest on sum of money. Okay, sum of money increases by 0.05. Okay, it means what? 5/100. If you decimal हटाए भने 5/100. Yes, of its in every 6 months. हेर्नुस् 6 महिनामा, प्रत्येक 6 महिनामा एउटा सम अफ मनीको इन्ट्रेस्ट यतिले इन्क्रिज भइरहेछ. इन्क्रिजेस बाई दिस. ओके, फर व्हाट पिरियड अफ टाइम अमाउन्ट अफ दिस विल बी. हेर्नुस् यो तपाईले गरिसकेको क्वेसन हो सबैले. मैले यहाँ सिर्फ हिन्ट मात्रै एउटा तपाईले यहाँ दिन्छु. रेट तपाईले यहाँ कन्फ्युज परिरहेछ. रेट पर 6 month. ओके, per 6 month rate is here 0.05. It means this means what? 5/100. 100 ma 5. Yes, in this way you think. Compound amount given you 9,261. Principal given here 8,000. तपाईले आफै भन्न सक्नुहुन्छ ल. CA is equals to P1 plus R/100 whole power. You can write 2T. Yes, 2T. हेर्नुस् त्यही नै राख्नु. यहाँ R/2 गर्नै पर्दैन. R/100 is here already. R/100 यही नै हो. Okay, because here is rate per 6 month is given. Rate भनेको per 6 month is given. So we can write R/T. R/100 यही नै हामी लेख्छौँ यहाँ. बुझ्नु भयो सरले? अब R/2 किन गर्नु भएन? अन्डरस्टुड. अब यहाँ तपाईले यो भ्यालु राख्नुस्. यु क्यान पुट इट. R/100 is here 0.05. You put here and 2 into time is. टाइम कति छ ल भन्नुस्? त्यसको टाइम तपाईको यही 2T. टी भन्ने बित्तिकै 6. तपाईको टी त्यही निकाल्न छ. कति टाइममा तपाईको भइरहेछ 2T नै. कति टाइममा यो अमाउन्ट यति भएको हो प्रिन्सिपलबाट. टी यु हेभ टु फाइन्ड. अब यो त ल्याएर डिभाइड गर्नुस्. यो त ल्याएर डिभाइड गर्नुस्. ओके, नाउ यु क्यान फाइन्ड भेरी इजिली. यस, आई थिङ्क यो यता ल्याएर डिभाइड गर्नुहुन्छ. 1.15765 आउँछ. यो 1.05 होल पावर 2T यसकै पावर गर्नुस्. यु क्यान फाइन्ड इट. यो अब आफै गर्नुस्. हिजो मैले सिकाइसकेको छु यस्तो खालको क्वेसन. यु क्यान ट्राई योर सेल्फ. ओके, यो जतिको पावर छ त्यति नैको पावर 2 गरेर हेर्नुस् यो आउँछ कि आउँदैन. 3 गरेर हेर्नुस् आउँछ कि आउँदैन. 2 र 3 गर्नमा आउँछ. यो पावर 3 मा आई थिङ्क यो आउँछ. यस, गरेर आउनु छ. अनि टी बराबर तपाईको 3/2 आउँछ इयर. ओके, तपाईले फाइन्ड गर्नु होला. यु विल गेट द आन्सर. ओके, भेरी इजी. यु ट्राई योर सेल्फ. बुझ्नु भएछ यो ल? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट one more problem. Very I try to give you find the rate. Okay, here find the compound interest of rupees 50,000 for 3 years. यो आफै गर्नु होला तपाईहरुले. म जस्ट क्वेशन दिइरा छु. यो होमवर्क तपाईहरुको लागि. for 3 years are 5%, 6% and 10% per annum respectively. यो भयो. अनि नेक्स्ट क्वेशन एउटा अझै यहाँ लेख्नुस्. if the compound interest on a sum of money in 3 years at the rate of 10% per annum be
RS 1300 to more than simple interest, SI find the sum. हेर्नुस् यो दुईटा क्वेसन हेर्नुस् तपाईहरु आफै गर्नु होला यो भेरी इजी कंपाउंड इंट्रेस्ट फर RS दिस फर इयर 3 इयर्स ओके 3 वर्षको लागि यो पैसाको ओके 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट निकाल्न छ तर 3 यहाँ क्लियरली के बुझ्नु होला इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर 3 इयर्स आर 5% 6% यो प्रत्येक इयर को फरक छ यो ट्रेडिशनल मेथड गर्नुहुन्छ भने एकदम इजिली तपाईले बुझ्नुहुन्छ जुन म तपाईलाई बताइसकेको छु यसको 5% निकाल्नुहुन्छ जति इन्ट्रेस्ट आउँछ फेरि यसमा जोड्नुहुन्छ फेरि त्यसको 6% निकाल्नुहुन्छ फेरि त्यो लगेर अमाउन्ट प्रिन्सिपल निकाल्नुहुन्छ फेरि 10% आयो अब हैन फर्मुला मेथड गर्छु भने तपाईले कम्पाउन्ड अमाउन्टकै फर्मुला यसरी 1 + R1/100 है अनि 1 + R2/100 अनि 1 + R3/100 यसरी गर्नुस् है अनि अमाउन्ट आउँछ अमाउन्ट आएपछि यसबाट घटाइदिनुस् प्रिन्सिपल आउँछ हैन CI नै लगाएर गर्छु भने पनि पाइयो -1 गर्दिनुस् अनि CI को फर्मुला लगाए पनि भयो ओके या तपाईको पावर टी गर्नै परेन 1 इयर को छुट्टा छुट्टै दिएछ हामी छुट्टा छुट्टै गरिरहेको छौं ओके यो ट्रेडिशनल मेथडबाटै यो फर्मुला यसरी आएको हो बुझ्ने हो है फर्मुला कुनै फरक होइन सिम्पल इन्ट्रेस्ट बाटै कंपाउंड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला आएछ मैले सब तपाईहरुलाई बताइसकेको छु यत्रो दिनमा इफ द कंपाउंड इन्ट्रेस्ट यो क्वेशनमा हेर्नुस् तपाईले SI निकाल्ने हो P * T * R गरेर तपाईको 0.3 P आउला यो भ्यालु राख्नुहुन्छ यहाँ रेट 10 दिएछ टाइम 3 इयर दिएछ अब CI पनि त्यस्तै गरेर तपाईले निकाल्ने CI को फर्मुला युज गरेर यो इयरली को फर्मुला युज गर्ने हाफ इयरली को क्वेशन हैन यो मोर मस्ट टाइप you asked in exam so I given you to do homework okay यो धेरै पटक सोधेछ योलाई गर्नुहुन्छ CI पनि तपाईको यसरी निकाल्नुहुन्छ R/100 होल पावर T - 1 गरेर तपाईको 0.331 P आउँछ CI अब लास्टमा यो कन्डिसन तपाईले दिएकै छ CI - SI बराबर 1302 यो कन्डिसन एप्लाई गर्ने अनि तपाईको P को भ्यालु आउँछ अनि मजा निकाले हाम्रो टाइम गइसकेको कारणले गर्दा म यति नै आज यति नै राख्छु यु क्यान डु ओके थ्यांक्स टु अल